Hello guys, ayan, mag-video na po tayo guys. Oh, another kaon na po guys. Sige na lang tag-kaon na ni guys. Guys, char. Yala, din. Saan yung eskola? Og pasensya na guys kagi pa ngit-ngitan na mo ang kuan. Ang amo ang background kay para dili kay may makita. Oh, ayan guys. Kaon-kaon lang ta guys. Kaon-kaon lang kaon. Ang uban guys, tagan kay mi karong adlaw og kana guys. Gira ta guys. Kaon guys. Ayan guys, oh mga ano guys. Kaon na mga akangon girls, Ay, Risa, panichon ka naman yan. Oy. Oh, shout out daw Risa. Ano yan naman yan? Kaon. This one. You see daw. Oh, di ba? Mura to guys. Sige, salamat sa pagtanaw. Salamat guys. Guys, kagwapa ni guys. Uy. Malagi paningot guys. Siya lang guys. Ako guys. Jonalyn, kalas! Kalas, nagalit na si Lola guys. Bye Lola.